ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु आ गोटे नूतन प्रसंग नूतन वीडियो रे पुनर्बार समस्त को स्वागत करे। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर आमानकु प्रेम करे प्रति समय रे नूतन नूतन प्रसंग माध्यम रे ताहांको वाक्य जरिया रे से आम मानकु उत्साहित करूछंती आ अनेक गुडे विषय से आमानकु सिखाउछंती सेति पाई ताहांको नामर प्रशंसा। आज मध्य प्रभुको वाक्य ठारू आपण मानक निकट में मु आ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय रखिबा पाई चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मानक मध्य रे मु रखिबा पाई चाहे सेही प्रसंगर शीर्षक हला प्रकृत रे बड़ दिन काहाकू कुहा जाए। वास्तव रे बड़ दिन कहिले आमे कोन बुझु आ प्रकृत रे बड़ दिन काहाकू कुहा जाए। एही प्रसंग रे मु प्रभुको वाक्य रु पांचटी कथा आपण मानकु कहिबा पई चाहे। प्रिय भाई भणी माने आज ख्रिस्टियन समाज रे अनेक भाई भणी मान जानती जे क्रिसमस कहले ताहा अटे ताहा डिसेंबर 25, बड़ दिन कहले ताहा अटे जो दिन यीशु एही पृथ्वी रे जन्म ग्रहण कले। एही कथा आज अनेक भाई भणी माने जानती। आ बड़ दिन कहले ताहा अटे जो दिन आमे साउंड सिस्टम गाँ रे लगाउछु, चर्च रे लगाउछु, आ आमे डांस करूछु, आमे भोजी भात करूछु, मांस पिठा पणा करी खाउछु, नुआ पोशाक पिंधुछु, ताहा बड़ दिन बोली आज अनेक भाई भणी माने कहंती। किंतु बाइबल आम मानकु कोन कहे? प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर ए धरा पृष्ठ को से आमको नुआ लुगा पिंधाइबा पाई, पिठा पणा करी खाइबा पाई, चर्च को डेकोरेट करिबा पाई, लिचु माଳ सजाइबा पाई, ए सब विषय सिखाइबा पाई से आसी नथिले। आपनको पाखरे पैसा अछि, आपनकर स्वाधीनता इच्छा रहिछि, आपण माने सेटा सजाई परिबे, ताहा कोनसी भूल नहे। किंतु चर्च को डेकोरेट करी आमे पिठा पणा करी खाई, आमे साउंड सिस्टम लगाई आम जीवन यदि पापरे रहिबो, आमे अंधकार दे आमे गमन करूछु, अबाटको हमर जीवन जाउछि। प्रिय भाई भणी माने बड़ दिन पालन करी किछि लाभ नाही। मु आपण मानकु प्रकृत बड़ दिन विषय रे अल्प केतेक कथा कही आपण मानकु उत्साहित करिबा पाई चाहे। बड़ दिन कहिले बाइबल हमकु कोन शिक्षा दिए? प्रथम विषय आपण माने देखि परिबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद रे सुंदर भाबरे हामानकर अति सुपरिचित वाक्य आउ एही वाक्य गुडिक आमे बारंबार पढ़िबार अछि, बारंबार बुझिबार आवश्यक अछि। लेखा जाउछि माथ्यू 1:21 रे लेखा गला, से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे ताहांको नाम यीशु देबो, कारण से आपणा लोकंकु से मानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। प्रिय भाई भणी माने मु कहिबा पई चाहे बड़ दिन ताहा अटे जेउ दिन आमे उद्धार पाइलु। कोठी उद्धार पाइलु? पापरु उद्धार पाइलु, सेटा होछि बड़ दिन। जणे ख्रिस्टियन रो बड़ दिन कोटा अछि जेउ दिन से यीशु को निज जीवन रो त्राणकर्ता भाବରେ ग्रहण करूछि आउ पापरु से परित्राण पाउछि, उद्धार पाउछि, सेटा होछि सबुठारो बड़ दिन अटे। प्रिय भाई भणी माने मो जीवन रे ए प्रकार गोटे समय थिला मु से बड़ दिन को पालन करूथिली। साउंड सिस्टम रे लोक मान को मिसी मु नाचुथिली, पिठा पणा रांधिले अति सुंदर भाବରେ खाउथिली, नूतन पोशाक मु पिंधुथिली, किंतु मु परित्राण पाई नथिली, पाप छाड़ी नथिली, रंग रस को छाड़ी नथिली। किंतु परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेबे मो जीवन रे से जन्म ग्रहण कले, मो हृदय रे जन्म ग्रहण कले, सेही दिन मोर बड़ दिन हला। आ सेही दिन रु परमेश्वर मते कोन कले? पापरु उद्धार कले। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट तो बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण कले, किंतु आपणक जीवन रे से जन्म ग्रहण करिसंती कि? आपण तांकु निज जीवन रो त्राणकर्ता भाबरे ग्रहण करिसंती कि? जदि ग्रहण करिसंती आपण पापरु उद्धार हिचंती, परित्राण पाइसंती। आगरे मद पिउथिले एबे आपण मद छाडी देइसंती, आगरे जुआ खेलुथिले आपण एबे जुआ बंधन रु मुक्त हिचंती, आगरे आपण बेविचार करूथिले एबे बेविचार रु मुक्त हिचंती। ताहले आपण गोटे बड़ दिन रे प्रवेश करिसंती। आ आपणक जीवन रे बड़ दिन, प्रकृत बड़ दिन एहा अटे। प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। दिने फिलिपी नगर रो कारागार रे पाउलो आउ सिला
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି କାରାଗାରରେ ରହି ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୂତକୁ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସେଇ ଶିଙ୍ଗୁଳିକୁ ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ଫିଲିପର କାରାଗାରର ସେଇ କାରାରକ୍ଷକ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ ମାନେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 30-31 ପଦ ପଢିବେ ଯେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତ এই ଜାଗତିକ ପରମ୍ପରାରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କାରାରକ୍ଷକର ବଡ ଦିନ ତାହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି? ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଦିନ ଅଟେ, ବଡ ଦିନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ କଣ କରିବ? ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ପ୍ରସବ କରିବ। ଏପରି ସମୟରେ ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବି, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବଡ ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମରିୟମ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତିକୁ ସେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବା କୌଣସି ଯୁବତୀ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେବ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ତାହାକୁ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେହି ଲୋକକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ମରିୟମ ସେ ସମାଜକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ଦିନ ଏହା ଅଟେ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପ୍ରକୃତ ବଡ ଦିନ ତାହା ଅଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଣ করে ବିତାଏ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଏ, ବାକ୍ୟକୁ ଗୌରବ ଦିଏ, ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ତାହା ହେଉଛି ବଡ ଦିନ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୀତିବିଧିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବଡ ଦିନରେ ଆମେ ପିଠାପଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ, ବଡ ଦିନରେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ, ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆପଣ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ବଡ ଦିନ ତାହା ଅଟେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ସେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ଅନ୍ତରରେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ବଡ ଦିନ ହେଉଛି କଣ ଅଟେ? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଚାକିରି ଅଛି କି ନାହିଁ ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆମ ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନେତା ମାନେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆମ ସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ।
आम संगे जदि परमेश्वर अच्छा एहाठारु आ बड़ विषय कौन हो पारे। कारण वाक्य कहे परमेश्वर जब आम सपक्ष आम विपक्ष किए ठिया हो पारे, किए ठिया हो पारे। प्रभु नाम गौरव हो। परमेश्वर जो मान सहित अच्छा ताहा हेउची प्रकृत बड़ दिन अटे, बड़ विषय अटे। सबु दिन से व्यक्ति बड़ दिन हेबो, सबु दिन महत्वपूर्ण दिन हेबो, सबु दिन गोटे अर्थपूर्ण दिन हेबो। केतेबेले जेतेबेले परमेश्वर जने व्यक्ति सहित थांती आ सेही परमेश्वर आम संगरे रहिबा पई एई धरा पृष्ठ को आसिले। मु चतुर्थ विषय आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे। आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय को आसीबे। 2 अध्याय 10 और 11 पद रे लिखा जाय, से माने तारा देखि महानंद रे अतिशय आनंदित हेले आ गृह भीतर को जाई शिशु को तांको माता मरियम को संगरे देखिले और ताहांकु भूमिष्ठ प्रणाम कले। पुणी आपणा आपणा पेड़ी फिटाई सुना कुंदुरु और गंधरस ताहांकु दर्शनी देले। प्रभु का नाम गौरव हो। बड़ दिन प्रकृत रे कौन अटे? यीशु को खोजिबा, धार्मिकता ताहांको राज्य आ धार्मिकता को खोजिबा सबुठारु बड़ विषय अटे। आ बड़ दिन कौन अटे? यीशु को देखि आनंदित हेबा। आज अनेक युवा युवती हूँ ख्रिस्टियन समाज अनेक भाई भाई मान कहवाई चाहे से माने यीशु निमंते आनंदित नुहंती। से ही दिन एंटरटेनमेंट से गीत नाच पिंदा अड़ा खाइबा ए सब आनंद कर शिखिंट, किंतु अनेक भाई भाई माने यीशु से आनंदित नुहंती। यीशु को पाई, यीशु को देखी तांको साक्षात करी तांकर आराधना करी से संतुष्ट नुहंती। प्रिय भाई भणी माने जदि आमे ए प्रकार भाव रे आमे बड़ दिन को सेलिब्रेट करूछु ताहले ताहा बड़ दिन नुहे। बड़ दिन कोन अटे? यीशु को देखि संतुष्ट हेबा। ख्रीष्ट हमर आवश्यक ठारू यथेष्ट अटंती। एहा जने विश्वासी जानिबा हेउची सबुठारू बड़ दिन अटे, बड़ विषय अटे। आ ख्रीष्टन को पाई संतुष्ट हेबा, खुशी हेबा आ ताहाको सहित चलीबा एहा गोटे ख्रीष्ट विश्वासी निमंते बड़ दिन अटे। प्रभु को नाम गौरव हो। शेष विषय कही मु समाप्त करबा पई चाहे। जहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद। आमे पंचम विषय देखुछु। जहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद लिखा गला, आ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हे तुम्हको और तुम्हर प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। यीशु को जानिबा अनंत जीवन अटे। सबुठारु बड़ विषय बड़ दिन कौन अटे? जेबे आमे यीशु को जानी। यीशु को विषय रे अनेकों को जना। यीशु को विषय रे जानिबा पई आमे जदि शैतान को कहिबा से मध्य कहिबो, अनेक विजाति भाई भणी माने मध्य से माने मध्य कहंती। यीशु को विषय रे जानिबा कहले बाइबल पढिले अनेक विषय आमे जानि परिबा, किंतु यीशु को जानिबा आ यीशु को विषय रे जानिबा फरक अटे, भिन्न अटे। तिपाई प्रिय भाई भणी माने यीशु को जानिबा होची बड़ दिन अटे, ताहा होची बड़ विषय अटे। काहे कि यीशु को हम कोन बोल जानिबा? से हमर देवता नुहंती, से गुरु नुहंती, से जन मनुष्य नुहंती, से परमेश्वर अटंती। क्यों परमेश्वर? जे विश्व ब्रह्मांड को तैयारी कले, से हमर उद्धार पाई परित्राण पाई आज को 2023 वर्ष तले ए धरा पृष्ठ को आसिले। एहा हमें जानिबा से हमर मुक्तिर मूल्य देवा पाई आसिले। एहा जदि हमें जानिबा ताहा ठारु बड़ दिन कोन अटे? आज मध्य अनेक भाई भणी माने से माने पापर मुक्त ही नांती, बंधन मुक्त ही नांती। काहे कि सत्य जानि नांती। लिखा जाय एकमात्र सत्य ईश्वर से होतन सत्य। वाक्य कहे जहन लिखित सुसमाचार 8:32 पद लिखा जाय, तुम्हे माने सत्य ज्ञात हेबो आ सेही सत्य तुम्ह मानकु मुक्त करिवो। आ सेही सत्य होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आमे पर्व पालन करी करी विधि विधान को आमे पालन करी करी जदि आमे सत्य जानिबा नाही, पापर मुक्त हेबा नाही, आम जीवन रे आमे बड़ दिन बोली आमे केमिति आमे कहि परिबा? प्रभु आमानको अनुग्रह करंतु। सेति पई बड़ दिन एहा हेउ आमे पापरु उद्धार पाइबा। बड़ दिन एहा हेउ आमे परमेश्वर वाक्य को पालन करिबा। बड़ दिन एहा हेउ परमेश्वर आम संगरे रहिला परि आमे जीवन यापन करिबा। बड़ दिन एहा हेउ आमे यीशु को देखि संतुष्ट हेबा। बड़ दिन एहा हेउ आमे ए बड़ दिन माध्यम रे यीशु को आमे जानिबा, तांकर सत्यता को जानिबा।
ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ସିଏ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ଆମର ପିତା ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ